ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢኮምቤዝ ዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ክላሳችን ተጀምሯል። የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው እንግዲህ ዘ ሰከንድ አፕሮች ኢምባላንስ ኦፍ ፔመንት አፕሮች ነው። የመጀመሪያው አፕሮች ኢላስቲሲቲ አፕሮች አይተናል። በኢላስቲሲቲ አፕሮች ምንድነው፣ እንዴት ይዛል፣ አሰምሽኖቹ ምንድናቸው የሚለውን አይተናል። ሁለተኛው አፕሮች ደግሞ አብዞርቬሽን አፕሮች ይባላል። እንግዲህ አብዞርቬሽን አፕሮች የሚለውን ስናይ one of the major defects of elasticity approach is that it is based upon the assumption that based all other things are equal። ባለፈው እንግዲህ እንዳየ ነው ኢላስቲሲቲ አፕሮች የሚከተለው ፓርሻል አናላይሲስ ነው የሚከተለው ብለናል። ፓርሻል አናላይሲስ ማለት ደግሞ based on ceteris paribus assumption all other things are equal በሚለው ነው ማለት ነው። in other words the elasticity approach assumes that devaluation is supposed to work on the balance of payment through the price effect, price or exchange rate effect። elasticity approach ምን አሱም ያደርጋል? devaluation የሚሰራው the balance of payment through price or exchange rate effect ነው ብሎ አሱም ያደርጋል ማለት ነው። the observation approach is a reaction against the restrictive assumptions underlying the elasticity approach። እንግዲህ ኢላስቲሲቲ አፕሮች ዲፌክት አለው። ዲፌክቱ ምንድነው? ኦል አዘር ቲንግስ ሪሜን ዘ ሴም ብሎ ነው የሚነሳው። ፓርሻል ኢኩሊብሪየም አናላይሲስ ይጠቀማል ካለን ሪሎር ላይ ደግሞ ኦል አዘር ቲንግስ አር ኢኳል ብሎ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄን ለአብዞርቬሽን አፕሮች ሪአክሽን አጌንስት ኢላስቲሲቲ አፕሮች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the absorption approach is a reaction against the restrictive assumption of elasticity approach ነው ማለት ነው። the absorption approach emphasizes the macroeconomic effect of devaluation። elasticity approach ምንድን ነው ብለን ነበር? price or exchange rate effect of devaluation ነው ብለን ነበር። absorption approach ግን ምንድን ነው? it emphasizes on macroeconomic or income effect of devaluation የሚለውን ያያል ማለት ነው። that is change in export and import volume will have implication for national income and consequently income effect needs to be incorporated in a more comprehensive analysis of the effect of devaluation። እንግዲህ absorption approach ምን ያህል ማለት ነው? change in export and import volume will have implication for national income። የኢምፖርትና ኤክስፖርት ቮሊዩም መጨመርና መቀነስ ቼንጅ ማድረግ ናሽናል ኢንካም ላይ ምን አለው? ኢምፕሊኬሽን አለው። and consequently income effect needs to be incorporated in a more comprehensive analysis of the effect of devaluation። እንግዲህ the effect of devaluation ስንሰራ የኢምፖርትና ኤክስፖርት ቮሊዩም ቼንጅ ማድረጉ ናሽናል ኢንካሙ ላይ አፌክት ስለሚያደርግ ናሽናል ኢንካሙ ላይ ኢፌክት ስላለው ኢንካምን ወደ ኮምፕሬሄንሲቭ አናሊሲስ ኦፍ ዲቫሉዌሽን ስንሰራ ኢንኮርፖሬት ማድረግ አለብን ብሎ ያስባል ማለት ነው። ሲድኒ አሌክሳንደር in 1952 who named is as observation approach እንግዲህ ሲድኒ አሌክሳንደር ነው the pioneer of the observation approach ማለት ነው። give an important evaluation of the income effect focusing on the fact that a current account imbalance can be viewed as the difference between domestic output and domestic spending or absorption። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ምን ብለን ነበረ? elasticity approach ignores the capital account and it tells about only current account ብለን ነበረ። observation approaches it focuses on the fact that current account imbalance can be viewed as the difference between domestic output and domestic spending or observation ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so the model can be explained by using simple mathematical division። observation approach እንግዲህ change in the volume of import and export will have effect on national income ስላለው ናሽናል ኢንካም ደግሞ
when we deal with the effect of devaluation ስንሰራ ናሽናል ኢንካምን ኢንኮርፖሬት ማድረግ አለብን ብለን ኢንካምን ኢንኮርፖሬት ማድረግ አለብን ብለን አስበን ነበር። due to that the model can be expressed using simple mathematical division as follows. ባለፈው ክላስ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ላይ ምን ብለን ነበረ? ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት y is equal to c plus i plus g plus x minus m. consumption, private, gross private, investment expenditure, government expenditure, net export x minus m ብለን ነበር። and defining domestic observation as ያማት በዶሜስቲክ ኢኮኖሚ አብዘርቭ የሚደረገው let's say a is equal to c plus i plus g ቢሆን እነዚህ ተርሞች እንግዲህ ሪአሬንጅ ስናደርገው we have x minus m ምንድን ነው? current account ነው። this is obvious current account ነው። current account ምን ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ current account is equal to x minus m ነው። x minus m ነው ታውቁታላችሁ። ከዛ n ደግሞ ምን ብለን ነበር? c plus i plus g ብለን ነበር። ስለዚህ x minus m አሁን ኢኩዌሽን ላይ x minus m is equal to y minus c plus minus i minus g ብናደርገው c is equal to y minus እነዚህ ሶስት ተርም a ናቸው። ስለዚህ current account is equal to y minus a. that means domestic observation income minus domestic observation gross national product minus domestic observation ይሆናል ማለት ነው። where c is current account which is the difference between domestic output and domestic observation. ይሄ domestic approach እንግዲህ ምን ማለት ነው? it is the difference between domestic approach which means current account is the difference between domestic output y and domestic observation a. a means c plus i plus g ማለት ነው። from equation 3 ያማት current account y minus m የሚለው ማለት ነው። a current account surplus means x greater than m ያማት export greater than import that domestic output exceeds domestic spending y minus a and current account deficit x minus m means that domestic output is less than domestic spending which means y minus y less than a ማለት ነው። then transforming as change just as change ብንሰራው this ca the first derivative of current account is equal to the first derivative of national income ሲቀነስ the first derivative of domestic observation ብናደርገው that is change in current account depends on change in current account DCA ማለት ነው depends on the difference between change in national income and change in domestic observation ይሆናል ማለት ነው observation ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ያዙ። ስለዚህ change in current account depends on change in national income and change in domestic observation. ስለዚህ observation approach የሚያጠነጥነው ድል የሚያደርገው የት ላይ ነው ማለት ነው? capital account of the balance of payment ላይ ነው ማለት ነው። thus if devaluation raises domestic income relative to domestic observation then the current account improves. እንግዲህ devaluation ያ ማለት observation approach by the way the effect of devaluation on current account የሚለው እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን capital account ስለነበር ማለት ነው። so if the devaluation raises domestic income relative to domestic observation domestic income ከdomestic observation አንፃር ከፍ ባለ መጠን ከጨመረ current account improve ይሆናል። ያ ማለት current account is equal to domestic income minus domestic observation ስለሆነ ማለት ነው። if however devaluation raises domestic observation relative to domestic income then the current account deteriorate ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ከኢኮኖሚ ላይ ማየት ነው። understanding how devaluation affects both income and observation is therefore central to the observation approach to the balance of payment analysis. እንግዲህ በዚህ ሴናሪዮ understanding how devaluation affects both income and observation is therefore the central to the observation approach to the balance of payment ነው ማለት ነው።
So if the economy is at less than full employment, ኢኮኖሚው ከless than full employment ከሆነ there will be an increase in net export following devaluation. ኢኮኖሚው less than full employment ከሆነ there will be an increase in export following devaluation. devaluation ሲደረግ net export ተከትሎ ይመጣ ማለት ነው። This will lead to an increase in national income and employment via the foreign trade multiplier. foreign trade multiplier ማለት ነው ባይዘው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ አለ። The reciprocal of marginal propensity to save and marginal propensity to import or 1 over MPS plus 1 over MPM የጋራ ስንወስድ 1 over MPS plus MPM ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ፎሬን ትሬድ መልቲፕላየር። ፎሬን ትሬድ መልቲፕላየር ፎርሙላው ምንድነው ማለት ነው? 1 over MPS ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ሴቭ ፕላስ ማርጂናል ፕሮፐንሲቲ ቱ ኢምፖርት። ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አንድ ላይ ክርል የተቀመጠ ነገር ነው። እሱም ማስታወስ ነው። Consequently, devaluation will become an effective measure in improving the trade balance. እንግዲህ ኢኮኖሚው ለዛም ፉል ኢምፕሎይመንት ከሆነ ዲቫሉዌሽን ኤክስፖርትን ይጨምራል ብለናል። ይሄ ደግሞ ምን ያስከትላል? አን ኢንክሪዝ ኢን ናሽናል ኢንካም ኤንድ ኢምፕሎይመንትን ያስከትላል። የሚመጣው በምን ምክንያት ነው? በፎሬን ትሬድ መልቲፕላየር ነው። ሶ ፋይናሊ ዲቫሉዌሽን ቢካም አን ኢፌክቲቭ ሜዠር ኢን ኢምፕሩቪንግ ዘ ትሬድ ባላንስ ላይ ያበቃል ማለት ነው። If however, the nation was at full employment like ከነበሩ the production or real income why cannot be raised. Already full employment ካለ ምንም አይነት real income increment አይኖርም, cannot rise, and depreciation or devaluation can be effective only if domestic absorption or expenditure, which means A, falls, is that automatically or as a result of contractionary fiscal and monetary policy ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢኮኖሚው ፉል ኢምፕሎይመንት ላይ ከሆነ ፕሮዳክሽኑ ኦር ኢንካሙ ምን ይሆናል? አይጨምርም። ካልጨመረ ደግሞ ዲፕሪሲዬሽን ኦር ዲቫሉዌሽን ኢፌክቲቭ ሊሆን የሚችለው ኢፍ only if ዶሜስቲክ አብዞርፕሽን ኦር ኤክስፔንዲቸር ሲቀንስ as a result ኮንትራክሽናሪ ፊስካል ኤንድ ሞኔታሪ ፖሊሲ አውቶማቲካሊ ሲከተል ነው ማለት ነው። devaluation has also terms of trade effect. devaluation ደግሞ የራሱ የሆነ terms of trade effect አለው። the terms of trade is the ratio of price of export to price of import. terms of trade የሚባለው ካልኩሌት የሚደረገው the ratio of price of exports to price of import አድርገን የምናገኘው terms of trade ይባላል። ስለዚህ devaluation terms of trade ላይ የራሱ ኢፌክት አለው ማለት ነው። devaluation tends to make import more expensive, resulting in deteriorating terms of trade. ያው ይሄን መጀመሪያ ጀምረን ማለት ነው። devaluation makes export cheaper and import expensive, resulting in deteriorating terms of trade. The devaluing country has to export a greater volume in order to import the same volume as before. እንግዲህ የኛ ኤክስፖርታችን ከረከሰ ኢምፖርታችን ዋጋው ከተወደደ the same import cover ለማድረግ large amount of export ማድረግ አለብን ማለት ነው። this represents a loss of real national income because more units of export has to be given up to obtain units of import. ስለዚህ ዲቫሉዊንግ ካንትሪዋ ኤክስፖርቷ ቀንሶ ኢምፖርቷ ዋጋው ከጨመረ ሪል ናሽናል ኢንካማችን ሎስ ያጋጥመዋል ማለት ነው። ለምንድን ነው ሎስ የሚያጋጥመው? larger amount of goods and services must be exported in order to obtain the same units of import as before. ለምን? ምክንያቱም ኢምፖርት ፕራይስ ስለጨመረ ማለት ነው። due to devaluation ኢምፖርትን ኤክስፔንሲቭ ስላደረገው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ክላሳችን እዚህ ላይ ነው የሚጠናቀቀው።
ቤተሰብ ያሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በሌላ ክላስ ቀጣይ ሶስተኛውን አፕሮች ዘሞታሪ አፕሮች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።